this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. ඔබ යම් පමණවර මේ රොටි අනුභව කරන්නද මේ කුසලානේ පානය කරන්නද එපමණවර සමිදානන් වහන්සේ වඩිනතුරු ඔබ උන්වහන්සේගේ මරණය ප්‍රකාශ කරන්නහුය. ආමේන්. ஆகையால் நீங்கள் இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் கர்த்தர் வருமானமும் அவருடைய மரணத்தை தெரிவிக்கிறீர்கள். Amen. ආමේන්. We could see whenever we have the bread and the blood of Jesus Christ, or the body and the blood of Jesus Christ, we have to proclaim. සෑම මොහොතකම උන්වහන්සේගේ ශරීරයයි උන්වහන්සේගේ රුධිරය අතීතමුක සෑම වෙලාවම මතක් කරන්න ඕනේ. නැවත නැවත ආවර්ජනය කරන්න ඕනේ. ஒவ்வொரு முறையும் நாங்கள் இந்த திருவிருந்துக்கு வந்து அதை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நாங்கள் இதை அறிக்கை செய்து அதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. Very important. We have to speak the right word over our life. හරි වැදගත්. හරි වචනය කතා කිරීම අපගේ ජීවිතේ. எங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு மேலாக சரியான வார்த்தைகளை பேசுவது மிகவும் அவசியம். If you want to have a great life, you have to speak great words towards your life. හොඳ ජීවිතයක් ගෙවන්න නම් ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිත වෙනින් හොඳ දේ කතා කරන්න ඕන. හොඳ හරි වචනය අනිවාර්යයෙන්ම නිදහස් කරන්න ඕනේ සහෝදරවනි. ஒரு சிறந்த வாழ்க்கையை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமென்றால் சிறப்பான வார்த்தைகளை உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு மீது நீங்கள் பேசிக்கொள்ள வேண்டும். If you want to get a great word, only you can get that great word from Jesus Christ only. හොඳ වචනේ නිදහස් කරන්න ඕන. හොඳ වචනේ ලැබෙන්නේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගෙන් පමණයි සහෝදරවනි. சிறந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் பேசிக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வார்த்தைகளிலிருந்து மாத்திரமே அவைகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். Hallelujah. Hallelujah. Why, Pastor, we have to get great words from Jesus Christ? You might ask that question. අහන්න පුළුවන් ඒ පාලකතුමනි විශේෂ වූ වචනේ යේසුස් වහන්සේගෙන්ම ගන්නේයි කියලා. ஏன் பாஸ்டர் இயேசு கிறிஸ்துவினிடத்திலிருந்து சிறப்பான அந்த வார்த்தைகளை நான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்? Why don't we get it from any other sources, any other places? ඇයි අපි වෙනත් ආකාරයකින් වෙනත් මාධ්‍යකින් අපි ලබා ගන්න නැත්තේ මේ වචනය? ஏன் நாங்கள் வேறு இடங்களிலிருந்து அதை பெற்றுக்கொள்ள முடியாதா? You cannot get great word from any other places. කොහෙන්වත් මේ විශේෂිත වූ වචනය ගන්න බෑ සහෝදරයෝ කරා. வேறு இடங்களிலிருந்து சிறந்த வார்த்தைகளை உங்களால் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. Because they are going to talk about all the impossibilities to get, to apply, to possess. ලබා ගන්න ගොඩක් දේවල් කියයි. ඒ කියන්නේ කරගන්න බැරි ආකාරයේ දේවල් ඒකෙන් ප්‍රකාශ වෙයි. ඒකයි සහෝදරයෝ. ஏனென்றால் அவர்கள் முடியாத உங்களால் செய்து முடிக்க முடியாத காரியங்களை குறித்து அவர்கள் உங்களுக்கு பேசுவார். They are going to say, you are the man, you are the one who have to do everything. If you fail, that's it, everything will fail. කියා යෝවා තමයි කරන්න ඕනේ කෙනා. ඔයා කරන්න බැරි වුණොත් එහෙනම් සියලුම දේ හරියන්නේ නැහැ කියලා. அவர்கள் சொல்லுவார் நீதான் அந்த மனுஷன், நீ சரியாக செய்யவில்லை என்று சொன்னால் அவ்வளவுதான் எல்லாம் முடிந்தது என்பார்கள். Whatever advice we are going to get from the world, all about you. ඕගලන්ට ලැබෙන ඒ උපදේශ නම් ඒ ඔක්කොම උපදේශ ලැබෙන්නේ ඕගොල්ලෝ සඳහා ඕගොල්ලෝ ගැන පමණයි සහෝදරයෝ. ஆகவே உலகத்திலிருந்து நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள போற வார்த்தைகள் எல்லாம் உங்களை குறித்து பேசுகிறதாக இருக்கும். Everything depend on your deeds. සියලුම දේ පදනම් වෙන්නේ ඕගොල්ලෝගේ ක්‍රියාව මත. உலகத்திலிருந்து வருகிற வார்த்தைகள் நீங்கள் செய்கிற கிரியையின் அடிப்படையை வைத்தே இருக்கும். You are the one who have to fight. ඕගොල්ලෝ තමයි සටන් කළ යුත්තේ. நீங்கள் தான் இதற்கு யுத்தம் பண்ண வேண்டும். You are the one who have to achieve. ඕගොල්ලෝ තමයි සියලුම දේ ලබා ගත යුත්තේ. நீதான் அடைய வேண்டும் என்று சொல்வார். You are the one who have to progress. ඕගොල්ලෝ තමයි ඉහළ තලයකට යා යුත්තේ. நீதான் முன்னேற வேண்டும் என்று சொல்வார்கள். If you have to die, you are the one who have to die. මැරිය යුතු නම් ඕගොල්ලෝ තමයි මැරෙන්නත් ඕනේ. மரணிக்க வேண்டும் என்று சொன்னாலும் நீங்கள் தான் மரணிக்க வேண்டும் என்று சொல்வார்கள். If you want to get, brother, ready to die for it, then definitely you will get it. That is what we will get from other places. අනිත් තැන් වල ලැබෙන්නේ ඒ තමයි සහෝදරනි. ඕකට මහන්සිලා මැරෙන්න ඕනේ. මැරුණොත් තමයි ලැබෙන්නේ. ඕවගේ දේවල් තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. சகோதரனே, இதை நீ பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் இதற்காக மரிக்கவும் நீ ஆயத்தமாய் இருந்தால் நீ அதை பெற்றுக்கொள்வாய் என்று இப்படித்தான் உலகத்தில் இருந்து வருகிற
உங்களை குறித்து பேசுகிற Day காரியம். and night you have to go after something, whatever you like or whatever you want to achieve, brother. Day and night you have to run. දවල් රැයක් නොබලා ඒ දේ දිශාවටම දුවන්න ඕනේ. ඒ දේ ලබා ගන්න ඕන නම් දිනපතා රාත්‍රියක් නොබලා දුවන්න ඕනේ සහෝදරනේ දිහාවට. சொல்வார்கள் நீங்கள் ஒன்றை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் இரவும் பகலும் நீங்கள் ஓடி அதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். This is how we get it from every philosophers, every great people. ගොඩක් දාර්ශනිකයන්ගෙන් ලැබෙන උපදෙස් තමයි මේක. இப்படித்தான் எல்லா புத்திஜீவிகளிடமிருந்து நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுகிறோம். But Jesus told us totally, completely other way around. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කිව්වේ පරිපූර්ණ වූ වෙනස් දෙයක් සහෝදරෝ. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவோ இதற்கு முரண்பாடாக முற்றிலும் மாறுபட்ட நிலையிலே கருத்தை தெரிவிக்கிறார். He said, if you have a problem in your life, කිව්වේ ඕගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඕගොල්ලන්ගේ அவர் ජීවිතේ. சொன்னார் உங்களுக்கு வாழ்க்கையிலே பிரச்சனை இருந்தால் come unto me, I will give you rest. මා තුළට පැමිණෙන්න මම ඕගොල්ලන්ට සහනය දෙනවා නිදහස් දෙනවා කියලා. என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன். If you have a sickness, come unto me, I will give you healing. ලෙඩක් තියෙනවා මා තුළට එන්න මා ඔබට සුවය දෙනවා කියලා. நீங்கள் சுகஹீனமாய் இருந்தால் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு சுகம் தருவேன். If you are unhappy, come unto me, I will give you my peace and my happiness. අසතුටින් ජීවත් වෙනවා නම් දෙන්නම් සාමිය සහ මගේ සාමිය දෙනවා කියලා කිව්වා. நீங்கள் சந்தோஷமாக இல்லை என்று சொன்னால் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் என்னுடைய சந்தோஷத்தையும் என்னுடைய சமாதானத்தையும் உங்களுக்கு தருவேன். If you have lack in your life, come unto me, I will give you my riches and glory unto you. අඩුපාඩු තියෙනවා නම් මා තුළට පැමිණෙන්න මාගේ යසස්විය සහ මහිමය මම දෙනවා කියලා කිව්වා. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே குறைவுகள் இருந்தால் என்னிடத்தில் வாருங்கள் உங்கள் குறைவுகளை என்னுடைய நிறைவினால் நான் நிறைவாக்குவேன். Hallelujah. හලෙලූයා. Hallelujah. Whatever you are going through, I am going to take it myself. ඕගොල්ලෝ යන මේ ප්‍රශ්න සියලුම දේ මා ගන්නවා කියලා තමයි කිව්වේ. எவற்றுக்கூடாதெல்லாம் நீங்கள் கடந்து செல்லுகிறீர்களோ அந்த கடினத்தை நான் எனக்குள்ளே ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன். And whatever I have, I am going to give it to you. මා සතු සියලුම දේ ඔයගොල්ලන්ට දෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. நான் எதை எல்லாவற்றையும் வைத்திருக்கிறேனோ அதை எல்லாவற்றையும் நான் உங்களுக்கு தருவேன். I am not going to give you like the world is trying to give it to you. මම දෙන්න හදන්නේ මේ ලෝකයේ ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නම් මෙන් කියලා. உலகம் தருகிற விதமாய் நான் உங்களுக்கு தரப்போவதில்லை. I am going to give you whatever I have. හලෙලූයා. මම දෙන්නේ මා සතු සියලුම දේ කියලා. நான் உங்களுக்கு என்னிடத்தில் இருக்கிறது எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு தரப்போகிறேன். Hallelujah. හලෙලූයා. Whatever I have for me, that is what I am going to give it to you. මා සතු සියලුම දේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න යන්නේ කියන එක. நான் எனக்காக எதையெல்லாம் வைத்திருக்கிறேனோ அதையெல்லாம் உங்களுக்கு தரப்போகிறேன். Hallelujah. හලෙලූයා. You must be glad. Brothers and sisters, I want you to clap. And be happy. And He wants to give it to you. Everything that He has. සතුට වෙන්න සහෝදරනි උන්වහන්සේ සතු සියලුම දේ තමයි උන්වහන්සේට දෙන්න උනේ. උන්වහන්සේ දීලාම ආවුනේ ඔයගොල්ලන්ට. ආමේන්. நீங்கள் இதற்காக களி கூற வேண்டும் என்றால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நான் எனக்கென்று என்னிடத்தில் வைத்திருக்கிற எல்லாவற்றையும் நான் உங்களுக்கு தரப்போகிறேன். Hallelujah. Amen. He already has given unto you. උන්වහන්සේ දීලාම ආරයි සියලුම දේ උන්වහන්සේ සතු ඔයගොල්ලන්ට. அவர் தரப்போவதில்லை அவர் உங்களுக்கு அதை தந்திருக்கிறார். Hallelujah. හලෙලූයා. Can we clap? Can we clap? Only thing He asks you to do, proclaim it and have it abundantly. උන්වහන්සේ කියන එකම දේ නම් ඒ දේ මෙනෙහි කරලා නොනවත්වාම ලබා ගන්න කියන එක තමයි සහෝදරනි සෑම මොහොතකම උන්වහන්සේ කියන්නේ. ආමේන්. நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் சொன்ன ஒரே ஒரு காரியம் அறிக்கை பண்ணி அதை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். Hallelujah. හලෙලූයා. Know that everything has been prepared for you already.
දැනගත යුතුයි සීලම දේ උන්වහන්සේ මා වෙනුවෙන් සකසලා හමාරයි කියන එක. எனக்காக எல்லாவற்றையும் தேவன் ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் என்பதை அறிந்தவர்களாக அறிக்கை செய்து பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். Amen. ආමේන්. Amen. ආමේන්. That's your blessing. කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ ආශිර්වාද තියෙන්නේ? எங்கே உங்களுடைய ஆசீர்வாதம்? Where is going to come out and take over your life? කොහොමද ඒක ඇවිල්ලා පරිපූර්ණ කරන්නේ ඔබේ ජීවිතේ? எங்கிருந்து அது புறப்பட்டு வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையை அது மேற்கொள்ள போகிறது? All the blessings are already prepared for you abundantly. But how it is going to come and take over you? සියලුම ආශිර්වාද සියලුම දේ සකසලා හමාරයි. කොහොමද ඒක ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ පරිපූර්ණ වෙන්නේ කියන එක සහෝදරවරුනි. எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் தேவன் உங்களுக்காக ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார். அது எப்படி இப்பொழுது உங்களை வந்து மேற்கொள்ள போகிறது? By speaking. කතා කිරීමෙන් නිදහස් කිරීමෙන් அதை වචනය. பேசுவதன் மூலம், By speaking. කතා කිරීමෙන් அதை பேசுவதன் மூலம், By speaking. කතා කිරීමෙන් அதை நீங்கள் அறிக்கை பண்ணுவதன் மூலம். That's why he said, for as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. හලෙලූයා. Until he come back, we are going to proclaim Hallelujah. all the blessing of God on our life and on others' life. ආමේන්. පෙරද මේ වචනේ සඳහන් වෙන ආකාරයටම සහෝදරනි ඔබ යම්වර පාරණේ පමණ මේවා රොටි අනුභවය කරන්නෙවුද මේ කුසලාණයෙන් පානය කරන්නෙවුද එපමණවර සමිදානන් වඩිනතුරු ඔබ උන්වහන්සේගේ මරණය ප්‍රකාශ කරන්නෙහුය. ආමේන්. ஆகையால் நீங்கள் அந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் கர்த்தர் வருமானமும் அவருடைய மரணத்தை தெரிவிக்கிறீர்கள். அவர் வரும் வரை அதை அறிக்கை செய்து அதை பெற்றுக் கொள்ள போகிறீர்கள். Hallelujah. හලෙලූයා. Speak always life in any situation. සෑම මොහොතකම කතා කරන සෑම අවස්ථාවකම ජීවනය කියන එක. எல்லா சூழ்நிலையிலும் தயவு செய்து ஜீவனை மாத்திரம் பேசுங்கள். Amen. ආමේන්. In every situation, speak life. සෑම අවස්ථාවකම කතා කරන්න ජීවනය කියන එක. எல்லா சூழ்நிலையிலும் ஜீவனை மாத்திரம் பேசிக் கொள்ளுங்கள். That is what we can learn from Jesus Christ. අපිට කරගන්න පුළුවන් මොකද යේසුස් වහන්සේගේ මේ දේ තමයි. அதைத்தான் நாங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவினிடத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்ள முடியும். Any death situation, Jesus spoke to them life. සෑම මරණීය මොහොතකම යේසුස් වහන්සේ කතා කරේ ජීවනය උන්ට. எல்லா மரணத்துக்கு ஏதுவான சூழ்நிலையிலும் இயேசு கிறிஸ்து ஜீவனையே பேசினார். He never said it is impossible for me to do. උන්වහන්සේ කවදාවත් කිව්වේ නැහැ මේක නම් මට කරන්න බෑ කියලා. இது என்னால் கூடாது என்று அவர் ஒரு பொழுதும் சொல்லவில்லை. He never said it is very hard for me to do. උන්වහන්සේ කිව්වේ නැහැ මේක නම් මහා අමාරු කාර්යයක් කියලා මට කරන්න. இது எனக்கு கடினமானது என்று அவர் ஒரு பொழுதும் சொல்லவில்லை. He never said this is not at all my time. උන්වහන්සේ කවදාවත් කිව්වේ නැහැ මේක නෙමෙයි මගේ කාලය කියලා. அவர் ஒரு பொழுதும் சொல்லவில்லை இது என்னுடைய நேரம் இல்லை என்று. He never say I am not prepared so I cannot handle this. උන්වහන්සේ කිව්වේ නැහැ මම තාම පරිපූර්ණ වෙලා නැහැ මට මේක කරන්න බෑ කියලා. அவர் ஒரு பொழுதும் சொல்லவில்லை நான் ஆயத்தமாக இல்லை ஆகவே இதை நான் செய்ய முடியாது என்று அவர் சொல்லவில்லை. Any death situation or any impossible situation, whoever brought unto him, he spoke life over it. උන්වහන්සේ ළඟට ආපු සෑම මොහොතක මරණීය අවස්ථාවල බෑ කියපු සෑම අවස්ථාවකවත් උන්වහන්සේ නිදහස් කරේ කතා කරේ ජීවනය. எல்லா மரணத்துக்கு ஏதுவான சூழ்நிலைகளும் மரணித்தவர்களை எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவிடத்தில் கொண்டு வந்த பொழுது அவர் செய்த காரியம் அவர்கள் மீது ஜீவனை குறித்து பேசினார், ஜீவனை கட்டளையிட்டார். Hallelujah. Hallelujah. That is what exactly God wants us to do. ඒක තමයි දෙවියන් වහන්සේට උන්නේ අපිත් ඒ දේත්ම කරනවා නම් அதையே தான் தேவன் நம்மளையும் செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். God wants us to proclaim that everything he has arranged for you and me. දෙවියන් වහන්සේට උන්නේ උන්වහන්සේ අපිට සකසලා තියෙන දේ ගැන පරිපූර්ණ ලෙසින් කතා කිරීම. தேவன் எனக்காக எல்லாவற்றையும் ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் என்பதை அறிக்கை பண்ண வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். Hallelujah. Hallelujah. You must speak the right word in every situation. ඕගොල්ලෝ හරි වචනය කතා කරන්න ඕනේ. எல்லா සෑම අවස්ථාවකම. எல்லா சூழ்நிலையிலும் சரியான வார்த்தைகளை மாத்திரமே பேசிக் கொள்ளுங்கள். Amen. Amen. Any impossible situation, speak the right word
positive word towards that situation. වෙන්නේ නැහැ කියලා තියෙන ප්‍රශ්නෙට කතා කරන්න ධනාත්මක ආකාරයෙන් කතා කරන්න. හරි වචනේ කතා කරන්නේ නැහැ මේක වෙනවාමයි කියලා. எதுவும் முடியாது என்று சொல்லி இருக்கிற காரியங்கள் மீது அதற்கு சாதகமான வார்த்தைகளை மாத்திரம் பேசிக் கொள்ளுங்கள். Hallelujah. Hallelujah. Maybe you might think that world also saying the same thing, Pastor. ලෝකයේ කියන්නේ තෝකමනේ පාලකතුමනි. நீங்கள் ஒருவேளை சொல்லலாம் உலகத்தில் கூட இப்படியான ஆலோசனைகளை They தருகிறார்கள். are saying speaks positive things. කතා කරන්න ධනාත්මක ආකාරයෙන් කියලා ලෝකයක් කියනවා. அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் எப்பொழுதும் நீங்கள் சாதகமான வார்த்தைகளை குறித்து பேசுங்கள். If you speak positive things, definitely you will have positive result. ධනාත්මක ආකාරයෙන් කතා කරොත් ධනාත්මක භාවය ඔයගලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනවා. உண்மையிலே சாதகமான வார்த்தைகளை பேசுவீர்களானால் சாதகமான விளைவை நீங்கள் கண்டுகொள்ளலாம். It is true. If you speak positive word, definitely whatever you have been spoken will take over you. සාහිතිකයක්ද දෙයක්. ඔයගොල්ලෝ ධනාත්මක ආකාරයෙන් කතා කරොත් ඒ ධනාත්මක දේ ඔයගොල්ලෝ පරිපූර්ණ කරනවාමයි. அது உண்மை. நீங்கள் எப்பொழுதும் சாதகமான வார்த்தைகளை பேசும் பொழுது உங்களுக்கு அங்கே வருகிற பிரதிபலிப்பு சாதகமாக இருக்கும். But they don't have anything to speak in positive. ඒගොල්ලන්ට නෑ ධනාත්මක ආකාරයෙන් කතා කරන වචනේ. ஆனால் சாதகமாக பேசுவதற்கு எந்த வார்த்தைகளும் அவர்களிடத்தில் இல்லை. No. They have got plenty of words, but whatever they speak, it is lie. It is not true. They can't say, "I am going to be a winner," but how? Who give you the victory? Is anybody give you the victory? Then how you are going to be a winner? This kind of question definitely it will strike them back again. වචනේ තියෙන සහෝදරනි බලන්න මේ කතාව කිව්ව විදිහට මම ජයග්‍රහණිකයෙක් වෙනවා කියලා. කවුද ජයග්‍රහණි දෙන්නේ කියන එක ඊට පස්සේ ඔළුවට එනවා. එතකොට බලන්න ඒක කතා කරපු දේ ඒගොල්ලන් ඔළුවේ තිබ්බද කියලා. නෑ මේ කතා කරපු දේට විරුද්ධව තව දෙයක් එනවා. මොකද මේ වචනේ සත්‍යම නෙවෙයි. அவர்களிடத்தில் வார்த்தைகள் இருந்தாலும் அது சாரமற்ற வார்த்தையாகவே இருக்கிறது. அதை அவர்கள் நான் வெற்றியாளனாய் வரப்போகிறேன் என்று சொன்னாலும் நீ எப்படி வெற்றியாளனாய் வரப்போகிறாய், யார் உனக்கு வெற்றியை தரப்போகிறார்கள் என்கிற ஆலோசனைகள் வரும் பொழுது அவர்கள் பின்வாங்கி போகிறார்கள். They can say I am blessed, but who blessed them? Do they know who blessed them? They don't know. කියන්න පුළුවන් මම ආශිර්වාද ලද්දේ කියලා. කොහොමද දන්නේ කවුද ඒගොල්ලන්ට ආශිර්වාද කරන්නේ කියලා? அவர்கள் சொல்வார்கள் நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்று. யார் அவர்களை ஆசீர்வதித்தார்கள் அது அவர்களுக்கு தெரியாது. While they are on the sick bed, they can say, I am healed, I am healed, I am healed. But do they know who healed them? රෝගාතුර වෙද්දී කියන්න පුළුවන් මම අනිවාර්යෙන් සුවය ලබහමරයි මම සුවය ලබහමරයි කියලා. ඒගොල්ලෝ දන්නවද කවුද ඒගොල්ලන්ට සුවය දෙන්නේ කියලා? அவர்கள் படுக்கையில் இருக்கும் பொழுது சுகஹீனமாய் இருக்கும் பொழுது சொல்வார்கள் நான் சுகமானேன் என்று சொல்வார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கு தெரியுமா யார் அவர்களை சுகமாக்க போகிறார்கள்? So they can proclaim whatever they want, but it is empty words. ඒගොල්ලන්ට ඕන දෙයක් මෙහෙය කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක පිරිපුන් වචන නෙවෙයි. அவர்கள் எதையும் அறிக்கை செய்து கொள்ளலாம். ஆனால் அவைகள் எல்லாம் வெறும் வார்த்தைகளாக மாத்திரமே இருக்கிறது. But for you and me, it is not empty words. නමුත් ඕගොල්ලන්ට අපිට එහෙම විශ්වාස නෙවෙයි වචනේ. ஆனால் எனக்கு உங்களுக்குமோ இவைகள் வெறும் வார்த்தைகள் அல்ல. We are speaking the truth. Somebody already has done it for us, which is Jesus Christ. ආමේන්. අපි කතා කරන්නේ සත්‍ය. අපිට ඒක යේසුස් වහන්සේ කර හමාර වචනේ තමයි අපි කතා කරන්නේ. உலகத்தார் யார் அதை செய்தார்கள் என்று தெரியாமல் அதை பேசுகிறார்கள். நாங்களோ ஒருவர் செய்து முடித்ததை அறிந்திருக்கிறோம். அறிந்தவர்களாய் பேசும் பொழுது அங்கே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறோம். Hallelujah. In the Bible, there was a priest, some priest's sons tried to chase the devil. බයිබලයේ සඳහන් වෙනවා පූජකයෙක්ගේ දරුවෝ කීප දෙනෙක් යක්ෂයෙක්ලවන් හැදුවා කියලා. வேதத்திலே ஒரு ஊழியக்காரருடைய பிள்ளைகள் பிசாசுகளை துரத்துவதற்கு முயற்சி செய்தார்கள். So they were looking at Paul. Paul was using Jesus' name and chasing the devil. ඔවුන් දැක්ක අපෝස්තල පෞල් වරයා යේසුස් වහන්සේගේ නාමය කරන කොටගෙන යක්ෂයෙලෝනවා. அப்போஸ்தலர் பவுலை பார்க்கிறார்கள். பவுல் இயேசு கிறிஸ்து என்கிற நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்துகிறார் என்பதை அவர்கள் பார்க்கிறார்கள். So they want to copy exactly what Paul was doing and trying to chase the devil, saying that in the name of Jesus, whom Paul proclaimed, I am commanding you, leave this person. ඔහු කොපි කරන්න හැදුවා.
මොකද්ද කිව්වේ ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අණ කරනවා දුර වෙන්න අපෝසල් පෝල් කිව්ව ආකාරය. ඒ පේරිතයා කිව්ව ආකාරයට අණ කරනවා මේ නාමයෙන් දුර වෙන්න කියලා. ஆகவே அப்போஸ்தலன் பவுல் செய்ததை பார்த்து அதை அப்படியே கொப்பி பண்ண வேண்டும் என்று விரும்பி அவர்கள் இப்படியாக திரட்டினார்கள். பவுல் திரட்டுகிற இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உன்னை பிசாசை திரட்டுகிறேன் என்று சொல்ல ஆரம்பித்தார்கள். But do you know what happened? The evil said, I know who is Jesus Christ. I know who is Paul. But who are you? Then they were chasing him who tried to chase the devil. They were chasing him and rip off all the clothes and they were running without even clothes. සාධරණේ බලන්නේ දේ උනදේ. එතකොට කිව්වා ඒ අසුද්ධාත්මය කතා කරලා කිව්වා මම ජේසුස් වහන්සේත් දන්නවා අපෝස්තල පෝල් වරයාවත් දන්නවා හැබැයි ඔබ කවුද කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න දැන් එලවන්න ආපු මිනිහා දුවනවා මොකද යක්ෂය එලවනවා මේ මිනිස්සු පස්සේ. இவர்கள் இப்படி பிசாசுகளை திரட்ட முயற்சி செய்த பொழுது பிசாசுகள் இவர்களை நோக்கி நாங்கள் பவுலை அறிவோம், இயேசு கிறிஸ்துவை அறிவோம், நீங்கள் யார் என்று சொல்லி அவர்கள் மீது பாய்ந்து அவருடைய ஆடைகளை உரிந்து நிர்வாணமாய் அவர்களை அனுப்பிவிட்டார்கள். The evil know the Bible more than you do. Believe me, they were even challenging. I said I have got all the authority to chase you. Come out of that person. You know what the evil said to me? No, you don't have any authority. Then immediately I took the Bible and said, okay, I will read it for you. And Luke 10:19. After I read the Bible, I said, do you think now I have got the authority? Evil knows the Bible better than many Christians do. ගොඩක් අය වඩා බයිබලේ දන්නා මේ යක්ෂයා. මං අණ කරා පහව යන්න කියලා යක්ෂයා අසුද්ධාත්මයකට මිනිස්සෙක්ගේ. ඊට පස්සේ කියලා යක්ෂ අසුද්ධාත්මය අහනවා කවුද ඔයාලට අධිකාරිය දුන්නේ කියලා. මා පොත කියවා ලූක් 10:19 වගන්තියේ ඒ වගන්තිය නෝ මට අධිකාරිය දීලා තියෙනවා කියලා මං කිව්වා. ඊට පස්සේ අහුවා මේ දේවා පිළිගන්නවද දැන් මෙයා මට අණ දීලා තියෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ අසුද්ධාත්මය කියනවා ඔව් මට පේනවා අණ මේ ඒ දේ දීලා තියෙනවා කියලා. பிசாசுகள் நன்றாய் வேத வசனத்தை அறிந்திருக்கின்றன. நான் ஒரு முறை பிசாசை திரட்டும் பொழுது இயேசுவின் நாமத்தில் எனக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது, நீ வெளியே போ என்று சொன்ன பொழுது பிசாசு சொன்னது இல்லை, உனக்கு அதிகாரம் இல்லை என்று. நான் உடனே வேத வசனத்தை எடுத்து லூக்கா 10:19 வாசித்து சொன்னேன். எல்லா சட்டங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக எனக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது என்பதை வாசித்து சொன்ன பொழுது இப்பொழுது எனக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது என்று சொன்ன பொழுது ஓம் என்று அது சொன்னது. Brothers and sisters, evil know. Do you know Bible? Do you know Jesus? How much relationship that you have got? Evil know very well. We cannot fool with evil. They know. But you know. They said to that boy, I know Jesus Christ more than you do. I know Paul more than you do. And I know you are using the name, even you don't have any clue to chase me. But I know even Jesus. You know, when Jesus walked into the temple, first of all, evil is the one said, I know you are the Son of God. But all the Pharisees, Sadducees, all the religious leaders don't know this. But evil. Every problem challenging you, they know what you know. That's why they stand firm. Okay, you want to challenge me? Challenge me. But when we know, through Jesus Christ, we have won the battle. Hallelujah. Thereafter they cannot stand against. Thereafter they cannot stand against. When you know, He won all the battle for you and He has given you the victory, then evil cannot challenge you in any area of your life. Hallelujah. යක්ෂයව මොඩේට අංගන්න බැසවතුනි ඔහු දන්නවා බයිබලේ මොන වගේ සම්බන්ධතාවයක්ද දෙවියන් වහන්සේ සමග තියෙන්නේ කියලා ඔහු දන්නවා අපි මොන තලයකද ඉන්නේ කියලා.
ඒක තමයි ඔහු දේව වචනේ කතා කරාම උනත් ඔහු දන්නේ. ජේසුස් වහන්සේ ආම ඉස්සල්ලාම සාක්ෂි දරුවේ කවුද සහෝදරනේ සිනගකට ආම යක්ෂේ. මේ තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා කියලා. අච්චර පොත් හදාරපු පරිසිවරුවත් සතිසිවරුවත් දැනගෙන නෑ. ජේසුස් වහන්සේ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා කියලා. තේමණේද මේ යක්ෂයාගේ තලය? අපි මොන හරි ප්‍රශ්නයක් අපිට ඉදිරියට ආවම ඔහු දන්නවා අපේ තලය මොකද්ද කියලා. අපේ දැනුම මොකද්ද කියලා. ඒ නිසා තමයි ඔහු අහන්නේ මේ දේ නම් වාට පහසු නෑ නේද? මේක වෙන්නේ නෑ නේද? මෙවැනි මතයක් ගේන්නේ ඔහු තමයි සහෝදරනේ. නමුත් දන්නවා නම් ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කර්ණ කොටගෙන අපිට ජයග්‍රහණය ලැබියමාරයි. පේනවා නේද මම අනිවාර්යයෙන්ම ජයග්‍රහකයෙක් කියලා. යක්ෂයා අනිවාර්යයෙන්ම පලා යනවා සහෝදරනේ. උදන්නා මොහු සත්‍ය දන්නවා කියලා. ஜேசுஸ் වහන්සේ මොකට ජයග්‍රහණය දීහමාරයි කියලා. ආමේන්. பிசாசானவன் எல்லாரையும் விட நன்காய் வேதத்தை அறிந்திருக்கிறான். அநேக கிறிஸ்தவர்களை விட நன்கு அவனுக்கு வேதம் தெரியும். அதனால் தான் இயேசு கிறிஸ்து ஆலயத்துக்குள் வரும் பொழுது முதலாவதாக அவன் நீர் தேவனுடைய குமாரன் என்று அறிந்திருக்கிறோம் என்று அவர்கள் சொன்னது. அங்கே பரிசேயர் சதுசேயர் எல்லா ஜெப தலைவர்கள் இருந்தார்கள். அவர்களுக்கு அது தெரியவில்லை, அது நன்றாய் அறிந்திருந்தது. அதனால் தான் பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது உங்களுக்கு எவ்வளவு வேதவசனம் தெரியும் என்பதை அது அறிந்திருக்கிறபடினால் உங்களுக்கு விரோதமாக அது நிலையாக நின்று உங்களோடு போராட ஆரம்பிக்கிறது. ஆனால் நீங்கள் தேவன் எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்திருக்கிறார். நான் வெற்றி என்கிற நிலத்திலே நான் நிற்கிறேன், போராட வேண்டியதில்லை, நான் எல்லாவற்றையும் சுதந்திரிக்கிறேன் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளும் பொழுதுதான் அவன் உங்களை விட்டு ஓடி போகிறவனாயிருக்கிறான். Hallelujah. Hallelujah. Brothers and sisters, if you know all the promises of God in Jesus Christ, just an amen, then you speak the promises of God in every situation and you will see the glory of God. Amen. Amen. සහෝදරනි ඔබට දන්නවා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ උන්වහන්සේගේ පොරොන්දු ස්ථිරයි සහතිකයි කියලා කතා කරන්න ඒ දේ පරිපූර්ණ කරනවාමයි. ආමේන්. நீங்கள் தேவனுடைய வாக்கு தத்தங்களை எல்லாவற்றையும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் அவைகள் எல்லாம் ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் இருக்கிறபடினால் ஒவ்வொரு வாக்கு தத்தங்களையும் நீங்கள் அறிக்கை பண்ணும் பொழுது அது உங்களுக்குள் ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் உங்களுக்குள்ளே அது பெருக ஆரம்பிக்கிறது. That's why in our church we are giving very important to the promises of God. We are trying to push you more to memorize, to remember the promises of God. ඒක තමයි අපේ දේව සභාව වැදගත් වෙන සහෝදරනි. අපි ඕගොල්ලෝ තව ඉදිරි තලයකට ගෙනියන්න ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දු මතක තියාගන්න නැවත නැවත වාරයක් ඕගොල්ලන්ට මතක් කරනවා සහෝදරවරුනි. அதனால்தான் நாங்கள் எங்களுடைய சபையிலே தேவனுடைய வாக்கு தத்தங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவத்தை கொடுத்து உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் உற்சாகப்படுத்துகிறோம். அவைகளை நீங்கள் பாடமாக்கி மனதில் வைத்து அறிக்கை செய்து வாழ்க்கையிலே ஜெயம் கொள்ள வேண்டும் என்று. Hallelujah. Hallelujah. That's why you have to speak the word of God, the promises of God. ඒක තමයි හරිම වැදගත් දේව වචනේ හා දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දුව නිදහස් කිරීම සහෝදරවරුනි. அதனால்தான் தேவனுடைய வாக்கு தத்தங்களை நீங்கள் எப்பொழுதும் பேசுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். Don't take it lightly, brothers and sisters, because Almighty God promised you something, and definitely He has done it for you. සර්වබලධාරී සහෝදරනි, ඒ විශිෂ්ට වූ මේ දෙවියන් වහන්සේ තමයි පොරොන්දු වෙලා තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් මේ පොරොන්දු ඔයගොල්ලෝ පරිපූර්ණ කරනවාමයි. ආමේන්. தயவு செய்து தேவனுடைய வாக்கு தத்தங்களை சாதாரணமாய் எடுக்காதீர்கள். ஏனென்றால் அசாதாரணமான காரியங்களை செய்கிறவர் வாக்கு தத்தம் பண்ணியிருக்கிறபடினால் அது எப்படியும் உங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைவேறுகிறதா. Bible says, I am not the man to change my promises. I am not the man to change the promises. I am the truthful God. I will never change my word. Even the world go upside down, His word will never change. ආමේන්. Nobody can change His word and His promises. If we touch hold of it, definitely every blessing of God will take over you. ආමේන්. බයිබලයේ සඳහන් වෙනවා මම මිනිස්සුන්ගේ වචනේ වෙනස් කරන්න කියලා.
මම තමයි දෙවියන් වහන්සේ මේ සත්‍ය වචනය ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න කියලා. මේ වචනය ඕගොල්ලෝ ගන්නවා නම් මේ බයිබලයේ තියෙන සීලම පොරොන්දු ඕගොල්ලෝ සතුයි ඕගොල්ලෝම පරිපූර්ණ කරනවාමයි. ආමේන්. அதனால்தான் வேதத்தில் தேவன் சொல்லுகிறார், வாக்கு மாறுவதற்கு நான் மனுஷன் அல்ல, நான் வழியும் சத்தியம் உள்ள தேவனாயிருக்கிறேன். அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் உண்மையும் சத்தியமாயிருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. He said, through my blood and through my body, whatever I have done it for you. Through his blood, through his body, only every promises become just an amen. ආමේන්. උන්වහන්සේගේ ශරීරය කන්න කොටගෙන උන්වහන්සේගේ උදරය කන්න කොටගෙන කරපු ක්‍රියාව නිසා තමයි සහෝදරනි ඒ උන්වහන්සේගේ පරිපූර්ණ වූ ඒ පොරොන්දු පරිපූර්ණ වෙලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි කියන්නේ සෑම මොහොතකම මතක් කරන්න කියලා නැවත නැවත ආවර්ජනය කරන්න. උන්වහන්සේගේ ශරීරය කන්න කොටගෙන උන්වහන්සේගේ රුධිරය කන්න කොටගෙන කරපු ක්‍රියාව සහෝදරනි. ආමේන්. அவருடைய சரீரத்தினாலும் இரத்தத்தினாலுமே தேவனுடைய வாக்கு தத்தங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் நிலை பெற்றிருக்கிறது. Hallelujah. Before, lot of promises was there from God, but it was conditional. If you do this, then all this blessing will come and take over you. It was conditional. But after Jesus Christ, through his body, through his blood, he has done everything whatever you have to do so that you can possess the blessing of God. Amen. Amen. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පැමිණීමට පෙර සහෝදරනි පොරොන්දු තිබුණා. නමුත් යම් කිසි තරාතිරමකට තමයි යම් තමන්ගේ ක්‍රියාව මත තමයි ඒ පොරොන්දු පරිපූර්ණ වෙන්නේ. ක්‍රියාව මත අනුව. නමුත් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පැමිණ යන පසු සහෝදරනි ඒ ඔබවම කරන්න තිබූ ක්‍රියාව උන්වහන්සේ පරිපූර්ණ කර හමාර නිසා ඒ පොරොන්දු ඕගොල්ලෝම පරිපූර්ණ කර හමාරයි දැන්. ආමේන්. கிறிஸ்துவுக்கு முன்பு வாக்கு தத்தங்கள் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டதாய், இதை செய்தால் நான் அதை உனக்கு செய்வேன் என்கிறதா இருந்தது. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து வந்து மரணித்து உயிர்த்தெழும்பின பின்பு இப்பொழுது நிபந்தனைகள் அற்ற வாக்கு தத்தங்கள் அவருக்குள் ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் இப்பொழுது ஜீவன் பெற்றிருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. Every promises of God is ready for you. It is itself saying, yes, I am ready to possess you. Yes, and amen. Hallelujah. සියලුම දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දු ලකලෑස්ති වී හමාර සහෝදරනි ඒ පොරොන්දු කියනවා මා බලාගෙන ඉන්න ඕගොල්ලෝම පරිපූර්ණ කරන්න කියලා. ආමේන්. எல்லா வாக்கு தத்தங்களும் ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவைகள் இப்பொழுது கிரியை செய்ய ஆயத்தமாக இருக்கிறது. அதை நீங்கள் பேசும் பொழுது அவைகள் கிரியை செய்ய ஆரம்பிக்கின்றன. அதனால்தான் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாம் ஆமென் என்றும் ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. Amen. You proclaim the Lord's death till he comes. That is what the last word says. අන්තිම වචනේ කියනවා ඔබ උන්වහන්සේගේ මරණය ප්‍රකාශය කරන්න හුවිය උන්වහන්සේ වඩින තුරු කියලා. அவர் வருமளவும் அவருடைய மரணத்தை தெரிவிக்கிறவர்களாய் இருக்கிறீர்கள் என்றே இந்த வசனம் சொல்லப்படுகிறது. Every situation you look at them and say, he has died for this so that I will live. Amen. So that I will have abundant life. ආමේන්. සෑම ස්ථානයකම කතා කරන්නේ උන්වහන්සේ මැරි හමාරයි උන්වහන්සේ ජයග්‍රහණය දී හමාරයි මානවවත් වෛර ජීවනයේ ජීවත් වෙනවා කියලා. ආමේන්. அவர் வருமளவும் மரணத்தை தெரிவிக்கிறவர்களாய் இருக்கிறீர்கள். ஆகவே எல்லா சூழ்நிலையிலும் நீங்கள் அதை பார்த்து சொல்ல போகிறீர்கள். அவர் எனக்காய் மரித்திருக்கிறபடியினால் நான் மரிக்க வேண்டியதில்லை, இதில் எனக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கிறது என்று நீங்கள் பேசிக்கொள்ள வேண்டும். அவர் மரித்தபடியினால் நான் வாழ்ந்திருப்பேன். அவர் மரித்தபடியினால் நான் சம்பூரணமாயிருப்பேன். அவர் மரித்தபடியினால் என்றைக்கும் வெற்றியுடையவனாயிருப்பேன். அவர் மரித்தபடியினால் நான் எல்லா விதத்திலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனாயிருப்பேன். அவர் என்னுடைய சாபத்தை ஏற்றுக்கொண்டபடினால் அவருடைய ஆசீர்வாதம் எனக்கு சொந்தமாயிருக்கிறது. Every time when the problem coming and hitting you, you have to say, he died for this problem so that I will have my victory. Amen. Hallelujah. Hallelujah. He died for every situation of your problems
so that you will have great victory. ආමේන්. Amen. ප්‍රශ්නයක් ආව කතා කරලා කියන්න උන්වහන්සේ මැරි මාව පරිපූර්ණ කර අමාරයි කියලා. මා ජයග්‍රාහකයෙක් කියලා. මේ මොහොතේ මේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් පහව යනවාමයි අනිවාර්යයෙන්ම උන්වහන්සේ මේකට ගෙවාණිම කර අමාරයි. මා ජයග්‍රාහකයෙක් කියලා කියන්න සහෝදරනි ඕගොල්ලෝ පරිපූර්ණ වූ ජයග්‍රාහකයෙක්. ආමේන්. That is how I got my healing. Speaking, proclaiming my healing through his body. I was like this in a church. My leg was swollen. And the communion was given unto me. The body I was having and the blood I was having in my hand. I said, Jesus, through this body, everything I needed for, you have done it. When I eat today, remembering and proclaiming, when I eat, when I have this today must my swollen must disappear from my leg. මමත් ඒ ආකාරයට තමයි සහෝදරනි සුවය ලබා ගත්තේ. මගේ කකුලේ ඉදිමිලා තිබුණා. මාත් දේව සභාවේ ඉන්න වෙලාවේ ඒ උන්වහන්සේගේ රුධිරය උන්වහන්සේගේ ශරීරය මාතේ තිබුණා. මා කිව්වා මේ දේ මා ගන්නකොට අනිවාර්යයෙන්ම මා සුවපත් වී හමාරයි කියලා. ආමේන්. இப்படித்தான் நான் என்னுடைய சுகத்தை பெற்றுக்கொண்டேன். நான் என்னுடைய கால் இயலாதவனாய் இருந்த பொழுது இப்படியாக ஒரு இடத்திலே நான் திருப்பந்தியிலே இருக்கும் பொழுது அவருடைய சரீரத்தையும் இரத்தத்தையும் எடுத்தவனாய் இந்த சரீரம் எனக்காய் உடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த இரத்தத்தின் மூலம் நான் ஜீவனை பெற்றிருக்கிறேன். ஆகவே இன்று முதல் இது என்னில் இருப்பதில்லை என்று அறிக்கை செய்து நான் அதை பெற்றுக்கொண்டேன். அப்பொழுது தேவனால் சுகமாக்கப்பட்டிருந்தேன். From that day onwards I went back. ඒ මොහොතේ පටන් මම සුවය ලද්දෙක් වුණා සහෝදරෝනි. அந்த நாளில் இருந்து நான் தேவனுடைய சுகம் எனக்குள்ளே ஆளுகை செய்திருந்தது. Hallelujah. That is how you have to proclaim when you come to take his body and his blood. එහෙම තමයි ඕගොල්ලෝ පරිපූර්ණ ලෙස ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ සහෝදරනි. උන්වහන්සේගේ ශරීරය රුධිරය ලබා ගන්නකොට அப்படித்தான் நீங்களும் அறிக்கை செய்து இந்த திருப்பந்தியிலே நீங்கள் பங்கெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். But most of the time we proclaim other way around. ගොඩක් වෙලාවට අපි කියන්නේ ඒක අනිත් පැත්ත. அநேக வேளைகளில் நாங்கள் மாறி அதை செய்து விடுகிறோம். And dear Lord, before I take this body, I am unworthy. I am this, I am that, I am worm, I am dust. God never ever asks you to examine your body before you take his body. He never asks you to do that. සහෝදරනි ඒක අනිත් පැත්ත තමයි අපි කියන්නේ මේක අතර අරන් කියනවා මම සුදුස්සෙක් නෙවෙයි මම වර්ණනා කරන පුද්ගලයෙක් නෙවෙයි මම දූවිලක් වගේ තරම් වටින්නේ මා පණුවෙක් මේ වගේ වචන තමයි මතක් කරන්නේ මේ දෙවියන් වහන්සේ අපි මොකට ඇවිල්ලා මතක් කරන් තමන්ගේ තත්ත්ව සහතිකේ සහෝදරනි දෙවියන් වහන්සේ ඒක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ගේ මේ අතේ තියන් ඉන්නේ ඒ දිව්‍යමය සුවය මේ අතේ තියන් ඉන්නේ ස්වර්ගමය ගැලවීම කියලා ඒක තමයි දෙවියන් වහන්සේ හැම මොහොතකම මතක් කරන්නේ அந்த அப்பத்தையும் திராட்சை ரசத்தையும் எடுத்து ஆண்டவரே நான் தகுதி இல்லாதவனாய் இருக்கிறேன் நான் ஒரு பூச்சியாய் இருக்கிறேன் நான் ஒரு தூசியாய் இருக்கிறேன் என்று நாங்கள் பேசுகிறோம். தேவன் ஒரு பொழுதும் சொல்லவில்லை என்னுடைய இந்த காரியத்தை செய்யும் முன்பு உன்னை பரிசோதித்துக் கொள் என்று அவர் சொல்லவே இல்லை. But God said for us to examine something, but we got it wrong. So we are going to see what God wants us to examine when we are taking his body and his blood. දෙවියන් වහන්සේ කියන මොකද්ද බැලිය යුත්තේ කියලා මේ දේ ලබා ගන්නකොට අපි බලමු දැන් මොකද්ද මේ දෙවියන් වහන්සේ කිව්වේ බලන්න ඕන දේ කියලා. ஆனால் தேவன் ஒரு இடத்திலே இதை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது எங்களில் ஒரு காரியத்தை ஆராய்ந்து பார்க்கும்படி சொல்லுகிறார். அதை நாங்கள் பிழையாக எடுத்து இதை நாங்கள் செய்து வந்திருக்கிறோம். இப்பொழுது பார்க்க போகிறோம் எதை தேவன் ஆராயும்படி சொல்லுகிறார் என்று. First of all, we have seen we have to proclaim his death. පළවෙනියටම දේ මතක් කළ යුත්තේ උන්වහන්සේගේ මරණය ගැන. ஆகவே இன்றைக்கு நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் முதலாவது நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய மரணத்தை நீங்கள் அறிக்கை பண்ண வேண்டியவர்களாய் இருக்கிறீர்கள். Not about my death.
මගේ මරණය ගැන නෙවෙයි. උන්වහන්සේගේ මරණය. என்னுடைய மரணத்தை குறித்தல்ல, இயேசு கிறிஸ்துவுடைய மரணம். I shouldn't come and take the body and the blood and say, God, I haven't died still now. In you, with you, I haven't died. Even so many mistakes in me. So all the things are still with me. I haven't died. But God said, don't proclaim your death, but proclaim His death so that you will live. ආමේන්. ආමේන්. හලෙලූයා. ඕක කරනවා කියලා. බලන්න කියන්නේ උන්වහන්සේගේ මරණය දිහා. උන්වහන්සේ මරණයට පත් වුණේ සහෝදරනි ඕගොල්ලොන්ට ජීවනය දෙන්න. ஆகவே அதை எடுத்து, ஆண்டவரே நான் இன்னும் மரணிக்கவில்லை, எவ்வளவு வேதனைகளாய் இருக்கிறது, தகுதி இல்லாமலாய் இருக்கிறேன், நான் இன்னும் உமக்குள்ளாய் மரிக்கவில்லை என்று பேசாமல் தேவன் சொல்லுகிறார், உன்னுடைய மரணத்தை பேசாமல் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய மரணத்தை பேசு, அப்பொழுது உனக்குள் ஜீவன் உண்டாயிருக்கும். Amen. ආමේන්. Shall we read 1 Corinthians chapter 11 verse 29. For he who eats and drinks in an unworthy manner So we are going to look at it. What would be the unworthy manner, so that if we are eating with unworthy manner, we wouldn't get any blessing of God. So we are going to look at, because many places we heard unworthy manner is you are not holy, you are not confessing your sin. So before you take, you have to concentrate upon your body. That is what we heard so far. But we are going to look at it where we have to concentrate why we are participating into His body and His blood. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself. So it's saying if you eat and drink and you will be judged immediately, that means no effect going to take over you. No effect. You are trying to do something to get something, but you are not doing in the right way. Because of that, you've been judged. You are not doing in a right way, so you have been judged and rejected your blessings. සහෝදරනි මේ 29 වෙනි වගන්තිය දිහා බලමු. කොරින්ති 1:11. සමිදානන් වහන්සේගේ ශරීරය යන්නේ තේරුම නොමික නිසා රොටි වළඳන කුසලාණිය පාන කරන දැනැත්තේ එසේ වැළඳීමෙන් හා පානය කිරීමෙන් තමාම වරදකරුවෙක් කරගන්නේ. මේ බලන්න තමාගේ ශරීරය දිහා බලලා තමයි මේක ගන්නෙ. එතකොට තමා වරදකරුවෙක් බවට පත් වෙනවා සහෝදරනි. ගොඩක් තැන්වල ඕගොල්ලෝ අහලා ඇති. ඕගොල්ලෝ පව්කාරයෝ. ඕගොල්ලෝ සුදුසු නෙවෙයි මේ දේ ලබා ගන්න කියලා. ඇත්තට මේක නෙවෙයි සත්‍ය සහෝදරනි. මෙතන ඇවිල්ලා තමා ගැන කියන නෙවෙයි. මේ කියන්නේ ඉස්සලා කිව්ව වගන්තිය අනුව උන්වහන්සේගේ මරණය දිහා බලන්න. උන්වහන්සේගේ මරණය කරනකොටගෙන තමාට ලැබිච්ච ජයග්‍රහණය දිහා බලන්න තමයි කියන්නේ. இங்கே வசனம் சொல்லுகிறது, எண்ணத்தினாலவெனில் அபாத்திரமாய் போஜனம் பண்ணுகிறவன் கர்த்தருடைய சரீரம் இன்னதென்று நிதானித்து அறியாததினால் தனக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு வரும்படி போஜனபானம் பண்ணுகிறான். இந்த வசனத்தை எடுத்துக்கொண்டு இன்றைக்கு அநேகர் நம்மளை நிதானிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி, நான் தகுதிப்படுத்த வேண்டும், நான் பாவியாயிருக்கிறேன், நான் அதை செய்தேன் இதை செய்தேன், நான் தகுதி இல்லை என்று பிழையாக விளங்கி கொண்டார்கள். உண்மையான காரியம் என்னவென்று சொன்னால், தேவன் என்ன எல்லாம் செய்து முடித்தார் என்பதை நீங்கள் அறியாமல் எடுக்கிறபடியினால் உங்கள் பலவீனத்தில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. நீங்கள் அதை பெற்றுக்கொண்ட பின்பும் அதே வியாதியோடு இருக்கிறபடினால் எந்த பிரதிபலிப்பும் தேவனுடைய ஆசீர்வாதமும் உங்களை மேற்கொள்ளாமல் விடுகிறது. Shall we read the last portion? That not concerning the Lord's body. Bible clearly said, we are not getting the blessing of God. We come to the communion and taking His body and His blood, but no effect taking in our life because we are not concerned about His body. But most of the time we are very concerned about our body. But He said, when you come to my presence, don't think about your body. Think about my body. Then that, whatever I has done it for you and for your body,
will take over. ආමේන්. 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 ඒක තමයි මේ කාර්ය ගන්නකොට උන්වහන්සේ මේ වචනේම කිව්වා ආකාර සමිදාන වාසී ශරීරය යන්න තේරුම නොවිසා. මොකද හිතන්නේ එතනට ඇවිල්ලා අපේ ශරීරය ගැන තමයි හිතන්නේ සහෝදරනි. ඒක තමයි අපි ආශිර්වාදලත් එක් වෙන්නේ නැත්තේ. ප්‍රතිඵලය මොකද්ද? ඒ තියෙන දේටත් වඩා අන්ත දෙයක්. මොකද කියන්නේ මෙතනට ආවනම් ඒ උන්වහන්සේගේ අභිමුඛය බලන්න කියන්නේ ඒ උන්වහන්සේගේ තැල්ලු කෙළුණු ශරීරයයි උන්වහන්සේගේ රුධිරය කර්ණ කොටගෙනයි ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් කරපු ක්‍රියාව. ඒ උන්වහන්සේ මරණයටපත් වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට ජීවනය දෙන්නේ. උන්වහන්සේගේ ශරීරය තැල්ලු කෙළුනේ ඕගොල්ලන්ට සුවය දෙන්නේ. එහෙනම් උන්වහන්සේ කියන්නේ බලන්න උන්වහන්සේගේ ශරීරය දිහා. උන්වහන්සේගේ රුධිරය දිහා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ජයග්‍රහණය සහ ඒ ආශිර්වාද පරිපූර්ණ වෙනවාමයි කියලා. கர்த்தருடைய சரீரம் இன்னதென்று அறியாமல் அவருடைய மரணம் என்னவென்று நாங்கள் அறியாமல் அதை எடுக்கும் பொழுது அதை குறித்து பேசாமல் நாங்கள் எங்களுடைய சரீரத்தையும் எங்களுடைய தகுதியை குறித்து நாங்கள் நினைக்கின்றபடியினாலே தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் எங்களை மேற்கொள்ள முடியாமல் தடையாய் இருக்கிறது. We can clearly read, not concerning the Lord's body for this reason. Not concerning the Lord's body for this particular reason. Many are weak and sick among you. When we concern about his body, there cannot be, shouldn't be any weakness, any sickness. Hallelujah. Hallelujah. If we know he has died for my sickness, he has died for my weakness, thereafter the weakness hasn't got any power to overtake you. Hallelujah. Weakness hasn't got any power. Sickness hasn't got any power. Amen. සහෝදරනි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා නම් මේ වගේ අඩුපාඩුවලට තමයි උන්වහන්සේ විල ගෙව්වේ. මරණයටපත් උනේ. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට අඩුපාඩු තියන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ මරණයටපත් උනේ අපිට සුවය ගේන්න කියලා. එහෙනම් කවදාවත් ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතවල සුවය නැති වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නොහිතන කෙනා උන්වහන්සේගේ ශරීරය ගැන නොවිසා ඒ ගන්න කෙනාට තමයි මේ දුබල වී ලෙඩ රෝග වෙලා ඉන්නවා කියලා කියන්නේ. මොකද ඒගොල්ලෝගේ මනස තියෙන්නේ තමා ගැනමයි. නමුත් අපි හිතනවා නම් උන්වහන්සේ නිසා මගේ අඩුපාඩු සීලම පහ වෙලා ගිහිල්ලා කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ ජයග්‍රහණය සහෝදරනි. මක්නිසාද උන්වහන්සේ සීලම දේ අපි වෙනුවෙන් කරට අරගෙන අපිට ජයග්‍රහණය දී හමාර නිසා. ආමේන්. 30ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, இது நிமித்தம் உங்களில் அநேகர் பலவீனரும் வியாதியுள்ளவர்களுமாய் இருக்கிறார்கள், அநேகர் நித்திரையும் அடைந்திருக்கிறார்கள். அதாவது இதை தேவனுடைய மரணத்தை நிதானிக்காதபடி, அவருடைய மரணத்தை நிதானிக்காதபடினால், அவருடைய மரணத்தை அறிக்கை செய்து இதை பெற்றுக்கொள்ளாதபடினால், எப்படி நீங்கள் வியாதியுள்ளவர்களாய் வந்தீர்களோ அப்படியே பானம் பண்ண பின்பும் வியாதியுள்ளவர்களாய் கடந்து சென்று மரித்தும் விடுகிறீர்கள் என்பதாய் இதிலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் தேவனுடைய மரணத்தை நீங்கள் நிதானித்தவர்களாய், எனக்குள் ஜீவன் இருக்கிறது, அவர் இந்த மரணத்தை சுமந்து கொண்டார் என்பதை நீங்கள் நிதானிக்கும் பொழுது நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்று ஜீவிக்கிறவர்களாய் இருக்கிறீர்கள். Brothers and sisters, if we discern the Lord's body, the Bible says no weakness, no sickness, no even premature death. Amen. His death has taken over your premature death so that you will live. Hallelujah. Hallelujah. So the communion is not a normal thing. It is a great blessing. Amen. Hallelujah. When we take his body, don't take it as a piece of bread. He always mentioned, this is my body. This is my blood. When we have it, definitely no weakness,
no sickness, no death in any area. Amen. There will be abundant blessing to take over. සහෝදරනි මේ තේරුම දැනගන්නේ මේ තමයි උන්වහන්සේගේ ශරීරය මේ උන්වහන්සේගේ රුධිරය මේ යම් වර පානය කරන්නේද මේ මා අනුභව කරන්නේද මා තුල තිබෙන සියලුම දුර්වලතා අඩුපාඩු පහවන්නේ කියලා තමන් ගන්නවා නම් ඒ දේ අනිවාර්යයෙන්ම වෙලා තමන් ජයග්‍රාහකෙක් සුවයලත් හොඳ ජීවනයක් ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙනවාමයි සහෝදරනි මේක සාමාන්‍ය දෙයක් නෙවෙයි මේ දෙයට සහභාගී වෙද්දී මේ කමියුනිටි එකට සහභාගී සහෝදරනි මතක ඇතුව ගන්න මා මේ සහභාගී වෙන්නේ සාමාන්‍ය දෙයකට නෙවෙයි මේ උන්වහන්සේගේ ශරීරය මේ උන්වහන්සේගේ රුධිරය මා ලබා ගත්තාම සියලුම උන්වහන්සේ සකසා තිබෙන උන්වහන්සේ මා වෙනුවෙන් පරිපූර්ණ කරපු සියලුම ආශිර්වාද පරිපූර්ණ වෙනවා කියලා මත් නිසාද ඒ තුලින් අනිවාර්යයෙන්ම උන්වහන්සේ කරපු ඒ ආශිර්වාද ඔයගොල්ලෝ පරිපූර්ණ කරනවාමයි. ஆகவே திருப்பந்தே இந்த இடத்திலே நீங்கள் இதை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது வேறு அநேகரால் சொல்லப்பட்டது போல இது அபாயகரமான காரியம் அல்ல, அதே போன்று இது சாதாரணமான காரியம் அல்ல. ஏனென்றால் அது விளையாட பெற்றதாக இருக்கிறது. ஏனென்றால் தேவனுடைய மரணத்தை நீங்கள் நினைத்து பார்க்கிறீர்கள், அதை நினைத்து நீங்கள் அறிக்கை பண்ணி இதை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது ஒரு அப்பமாக அல்ல சரீரமாக நினைத்து அதை ஒரு திராட்சரசமாக மாத்திரமல்ல தேவனுடைய இரத்தம் எனக்காய் செய்து முடித்தது என்பதை நீங்கள் நினைவு கூர்ந்து அறிக்கை பண்ணி எடுக்கும் பொழுது அங்கே நீங்கள் மிகவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை சுதந்தரிக்கிற ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறீர்கள். Hallelujah. Okay. Let me take proclaim and say, you died. Everything that you have done through this body, I will have it today. Amen. No weakness, no sickness, no death in my life. I am life. I am life. My children has got life more abundant. Amen. Hallelujah. අද ලබාගත් ජීවිතයේ සහෝදරනි කිසිදු ලෙඩ රෝගයක් නැහැ. මා ජයග්‍රාහීශීලී පුද්ගලයෙක් මාගේ දරුවෝ සියලු දෙනාම අනිත් සියලු දෙනාම ජයග්‍රාහකයෝ කියලා. හොඳ මනසක් ඇතිව අද ලබා ගන්න සහෝදරනි පරිපූර්ණත්වය වෙනවාමයි. ආමේන්. ஆகவே இதை இன்றைய நாள் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது நான் ஜீவனை பெற்றிருக்கிறேன், என்னுடைய பிள்ளைகள் ஜீவனை பெற்றிருக்கிறார்கள் இந்த மரணத்துக்கூடாக என்று நினைத்து இதை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். Take it very seriously. ගත්ත සහෝදරනි මේක මනසට අනිවාර්යයෙන්ම පරිපූර්ණ වෙනවාමයි. There was a king having party, drunk and was sleeping and had a vision. රජෙක් හිටියා. Two visions. රජෙක් හිටියා. හොඳට මත්පානය කරලා නිදිය ගත්තා. දර්ශන දෙකක් දැක්කා. ஒரு ராஜா இருந்தார், அவர் நன்றாய் பானம் பண்ணி குடித்து விட்டு நித்திரையில் இருந்தார். அப்பொழுது அவருக்கு இரண்டு தரிசனங்கள் அவருக்கு தோன்றின. All the hangover even disappear without any tablet. He been delivered from drunkenness. Hangover, everything has been delivered immediately by these two visions. But he didn't take it lightly. He took it very seriously. Because of that, his nation has been blessed. ආමේන්. ආමේන්. Very serious. He said, if you are not going to tell me the dream that I have, I am going to chop all your heads. You must tell me. He is a king. How he seriously he took that vision. God is trying to tell me something. I shouldn't miss it. I shouldn't miss it. I want to know the interpretation of it. Because of that, he saved that his nation greatly. If we take this message seriously, everything that he has done will take over us. ආමේන්. සහෝදරනි මේ රජතුමා මොකද කරේ මේ දර්ශනය දෙක දැක්කට පස්සේ ආයෙ බොණ එකත් එපා වුණා.
මොකද්ද හැම වෙලාවෙම මනස වැඩ කරේ? මොකද්ද මට මේ දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ එක මොකද්ද කියන එක තේරුම් ගන්න එක තමයි හැම වෙලාවෙම වැඩ කරේ. කිව්වා කවුරු හරි මේ දේ පහදලා දුන්නේ නැත්නම් ඉසකසා දමනවා පවා කියලා. මොකද ඒ තරමට ඔහු ඒ ගැන තමයි විමසිල්ලේ හිටියේ. මොකද්ද මේ මට දෙවියන් වහන්සේ කතා කරේ කියන එක. ඒ දැනගැන්මෙන් සහෝදරෝනි ඒ ජාතියම තිබ්බ විනාශයෙන් ගිහිල්ලා යථා තත්ත්වයටපත් වෙලා ආශිර්වාද ලද්දෝ බවට පත් වුණා සහෝදරනි. එහෙමනම් එච්චර ඕමනාවක් ඒ රජතුමාට තිබ්බනම් ඒ දේ දැනගන්න. මේ දේ දැනන්නේ මේ කතා කරපු දේ වචනේ උන්වහන්සේගේ ශරීරය කර්ණ කොටගෙනයි උන්වහන්සේගේ රුධිරය කර්ණ කොටගෙන අපිට මොකද කරලා තියෙන්නේ කියලා. එහෙමනම් කොපමණ ආශිර්වාද අපි පරිපූර්ණ කෙරෙයිද මේ දේ දැනගන්නේ. ආමේன். இந்த கதையை நாங்கள் வேதத்தில் பார்க்கிறோம். எகிப்து நாட்டின் ராஜா நித்திரையில் இருக்கும் பொழுது இந்த 2 சொப்பனத்தை காண்கிறார். இப்பொழுது இந்த சொப்பனங்கள் கண்ட பின்பு அவர் நித்திரை தெளிந்து எழுந்திருக்கிறார். அவருடைய வெறித்தன்மை எல்லாம் போய்விட்டது. இந்த ராஜா அதை சாதாரணமாக எடுக்காமல் மிகவும் முக்கியமாக ஏதோ ஒரு எச்சரிக்கையாக அவதானத்தோடு இந்த சொப்பனங்களை அவன் எடுத்துக்கொண்டபடியினால் தன்னுடைய பிரதானிகள் எல்லாரும் சொல்லுகிறான், இதற்குரிய அர்த்தத்தை நீங்கள் யாரும் சொல்லவில்லை என்று சொன்னால் உங்கள் தலைகளை எல்லாம் நான் துண்டித்து போடுவேன் என்று மிகவும் முக்கியமாக மிகவும் சீரியஸாக இந்த சொப்பனத்தை எடுத்துக்கொண்டபடியினால் எகிப்து தேசம் வர இருந்த பெரிதான வறட்சியில் இருந்து பாதுகாக்கப்பட்டு அநேக தேசங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்தது. இதே போலதான் தேவன் ஏதோ ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கும் எனக்கும் சொல்ல விரும்புகிறார். ஆகவே இந்த வசனத்தை இன்றைய நாளிலே சொல்லப்பட்ட இந்த வேத வசனத்தை நிதானமாய் மிக அறிவுள்ளவர்களாய் முக்கியத்துவம் கொடுத்து இதை நீங்கள் அறிந்து கொண்டு இதற்கு செயல்படும் பொழுது வர இருக்கிற வறட்சி போன்ற காரியங்களை மேற்கொண்டு அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாய் நீங்கள் இருப்பீர்கள். Not only it will take over His blessing in your life, it will take over others also. Amen. Take it for your child. Take it for your children. Say, you have died so that my child will live. Amen. You have died so that my child will have healing. You have died so that my children will have no more weakness. Amen. Take it seriously, dear brothers and sisters. This is not a man word. It is Almighty God said, I have done it. I have done it. I have done it. If you take it seriously, it will take over. Shall we stand up? Hallelujah.